আমার কফি রেডি হয়ে গেছে, প্রজ্ঞা ने বানিয়ে দিয়েছে। काफी हार्ड वर्क के बाद मैंने ऐसी कॉफी बनाई है और अब मैं ये আমি রোজ রোজ মোটামুটি ব্ল্যাক কফি খাই, কিন্তু আজকে আমার খুব ইচ্ছা করলো যে একটু দুধ কফি খেতে, তাই জন্য আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। এত ধৈর্য আমার মধ্যে নেই, তাই জন্য ওই বানিয়েছে। হ্যাঁ, দিব্যা ম্যামের কফিটাও এসে গেছে। show me your coffee. Okay, same like that only. Cheers. अच्छा किससे बात हुई ऐसे? চোর চুরি করে করে খাচ্ছে গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধ চুরি করে খাচ্ছে ও। Now this is for me. This cup, my friend gave me this cup. ये मेरे दादी ने दी मैं दाई को. প্রজ্ঞার কফি হয়ে গেছে। See how much nice. पहले करना है राइट। Not good. Yes, good. अरे एक जगह भी होता Yes. है काफी है। My coffee also like this only. Okay. Start. Already finished. Biscuit दो biscuit. Maharani wants biscuit. नहीं Biscuit. तो गाँव में देने का मन है। खत्म हो गया वो वाला. मुझे बचाओ कल वाला.